Opel Hatchback, soли барориш 98. Мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. Мани намуд аз қафои мошин. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон ду электропакет, ду ойначаҳои пеш электроника, коробкаш механик. Инҷа CD плеер дорад, пробег 279,000 километр пробег. Дӯстони азиз, айни ҳол моро агар тамошо карда бошед, як лайкро дариғ надоред. Ин кондитсионерош кор мекунад меко? Кондитсионерош 100% кор мекунад дӯстон. Ин ҳолати салони қафои мошин. Сиденияш лахтаги навбали сидения рӯи кашои замонавӣ кшидагӣ. Мотор 1.6 Екатекс сӯзишвориш газ бензин. Расход хайли номаълум дӯстони азиз. Ин акун аз рондани шумоҳо 80 км мегашад 10 та газ гирӣ. Ман ин ҳолати мотори мошин. Нархи мошин 42000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 11 660 55 55. ин асраҷие дуюм номершона монда накор 90 252 52 05 90 252 52 05. Opel Astra-G соли барориш 99. Мошин 100% гусасен, ягон ҷои задагӣ, ягон фиребу найрангаш нест гусасен. Любой санҷиш ба тайёр, яъне ба русӣ гӯем проверка ба любояш ба тайёр гусасен. Дохили салон ду электропакет, ду ойначаҳои пеш электроника, коробкаш автомат дӯстон ва инҷа CD плеер дорад. Боз пробегаш 394,000 километр пробег. ва ин ҳолати салони мошин аввали сидениҳо рӯи кашҳои замонавӣ кшидагӣ. ва ин ҳолати салони қафои мошин. инам дӯстони азиз ҳуҷҷатош яксолина, ҳамин моҳи феврал ба уҷаи аз санҷиши техникӣ гузарондаги мошина. Мотор 1.6 простой сӯзишвориш газ бензин. Расход чанда? Расходаш 10 та газгири 90 км мегардад. Гусасиам ани ҳолати мотори мошин. Нархи мошин 48000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 780 3070. Opel Caravan G соли барориш 98 дӯстон. Мани намуди берунаи мошин. ҳуҷҷатош то моҳи ноябри соли 2022. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, ду ойначаҳои пеш электроника, коробкаш механик ва инҷа CD плеер дорад. пробег 288,000 километр пробег дӯстон. ва ин ҳолати салони мошин. ва ин ҳолати салони қафои мошин. сиденияш лахтагин ва ин шторкҳои қафош. боз инҷа люкам дорад дӯстон. айни ҳол агар моро тамошо карда истода бошед, ҳатман як лайки худро дариғ надоред. мотор 1.6 Екатекс сӯзишвориш газ бензин. расход чанд яко? 95 ҳаст. расходаш 10 та газгири 95 то 100 км мегардад дӯстон. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 35000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 840 93 44. Opel Vectra соли барориш 94. мани намуди берунаи мошин дӯстони азиз. мошин як даст гусачан усағонош тоза. мани намуд аз қафои мошин.
این بگاژاش دوستان چشکه‌هاش هم در حالت خوب تحت بالون زپسکش هم هست و این حالت سالن ماشین коробкаш механике و اینجا ماگنیتوفون دارد پرابیگ 186,000 کیلومتر پرابیگ یادآور میشیم حجت‌های سنجی تکنیکی یک سالانه دارد دوستان همین نو گذشتگی و این حالت سالن قفای ماشین باز اینجا لوکم دارد حالا دوستان حجتاش خیلی که گفتیم یک سالانه موتورش 1.6 سوزشوارش بنزین ولی گاز دیدگیش نه عموما راستخود چند تا بنزین کردی 7 لیتر کردی 100 کیلومتر میگردد یعنی حالت موتوری ماشین در حالت خوبی تکنیکی نرخ ماشین 38,000 سوم با سودا میشود تلفن برای معلومات 92 880 05 75 اوپل بیچکه سال براریش 96 دوستان بعدی وگان یک دست گفتاسیان حجتاش یک سال نه من این نمود از قفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن این دو آینه چای پیش الکترونیکه دو الکترا پاکت коробкаш مکانیک و اینجا USB پلیر دارد پرابیگ 160,000 کیلومتر پرابیگ و این حالت سالن ماشین و این حالت سالن قفای ماشین باز اینجا لوکم داره یادآور میشیم حجتاش یک سال نمی باشد موتور 1.6 پرستای سوزشوارش بنزین یگان بار گاز دیدگیش نه راستخود چنده 8 لیتر کردی 100 کیلومتر میگشت دوستان عزیز من این ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد نرخ ماشین 37,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 955 0098 اوپل خیجبک سال براریش 94 بعدی وگان یک دست گفتاسیان من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز نمود از قفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن коробкаш مکانیکه و اینجا CD پلیر دارد پرابیگ 181,000 کیلومتر پرابیگ حجتاش تا ماه آگوست دوستان عزیز و این حالت سالن قفای ماشین باز اینجا لوکم داره موتور 1.6 سوزشوارش گاز بنزین مدلنی بوده راستخودش 10 تا و 100 تا دوستان و این حالت موتور ماشین نرخ ماشین 26,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 844 43 43 شبورست تلفن کردن گرفتم